So mga idol, ito yung idol yung ulam kong mga idol oh. Pasit Canton idol. Dalawang piraso mga idol. Yan. Pasit Canton idol oh. Bagong luto. Wow, sarap. Yan oh. Yan oh. Umuusok-usok pang mga idol. Yan oh. Oh, di ba idol? Sarap yan. Plus may kanin pa tayo idol. Ito yung rice. Yan guys. Ito ang tangkanin idol. Yan, ang kanin natin. Yan ang aking rice guys, idol. Kaunti lang yung mga idol. Mga idol oh, yun oh. Oh, yun. Sunod, kakain na tayo mga idol. So, konting rice idol. Yan idol oh. Tapos may pasit Canton idol. Yan. Ito bagong luto tong idol. Yan oh. Oh, di ba? Kain tayo idol. Sarap. Idol oh. Pasit Canton. Panalo. Tapos may rice idol. So magkakakamay lang ako idol. Kakamay ka. Panalo. Yummy. Sarap. Tapos kunin sobo. Pasit Canton. Kanin tayo. Kain ayo. Sarap. Dami. Mainit. Sarap. Tapos may pasit Canton. Sarap. So binili ko to guys, mga idol. Dalawang piraso idol. Sunod, di bali na dalawa, di bali 14, di bali 28. Ano? Sarap. Sarap idol, yun. Maanghang to idol, may anghang. Hot. Sarap. Mas may kanin to idol. Medyo konti lang. Mangkok pa idol, mangkok. Mangkok pa ginamit ko. Oh. Mainit, idol. Mangkok ang ginamit ko idol. Mangkok. So,